Sarajevo Film Festival je mnogo više od crvenog tepiha i zabava. U njegovom srcu je filmska umjetnost, njegova publika i ljudi koji ga stvaraju. Rođen u podrumu opkoljenog grada, u ratnom kinu Apollo, festival je postao svjetionik za autore iz Bosne i Hercegovine, jugoistočne Evrope i mnogo šire. Kroz rad Obala Art Centra, Sarajevo Film Festival je izrastao u cjelogodišnji ekosistem koji pruža podršku autorima iz naše regije, od njihovih studentskih dana do uspješnih međunarodnih karijera. Ovo je mjesto gdje mladi glasovi postaju autori, gdje autori postaju mentori. Ovdje nas film sve okuplja. Sarajevo i festival. Povezani ljubavlju koja se zove film. Dame i gospodo, dobro večer i dobrodošli na 31. Sarajevo Film Festival. Ladies and gentlemen, good evening and welcome to the 31st Sarajevo Film Festival. Now, please welcome the host of the opening ceremony, actress. Kroz ceremoniju otvaranja će nas voditi glumica Lidija Kordić. Dobro večer i dobrodošli. Izuzetno mi je drago pozdraviti vas u ime Sarajevo Film Festivala. Ove godine pripala mi je čast da vas večeras vodim kroz ceremoniju otvaranja, nešto o čemu sam dugo sanjala i nadam se isto kao i mnoge glumice i glumci s ovih prostora. Za mene kao glumicu koja je svoj profesionalni život počela u Sarajevu, Sarajevo Film Festival je važna tačka, a Sarajevo nezamislivo bez njega. Ovogodišnji Sarajevo Film Festival u 22 festivalska programa donosi 227 filmova i serija iz 65 država. Čak 46 ostvarenja će na Sarajevo Film Festivalu imati svoje svjetske, a 8 međunarodne premijere. Osim u Sarajevu, festival se odvija i u Tuzli, a nakon festivala dio programa bit će predstavljen u Mostaru, Jajcu, Visokom i Zenici. U narednim danima Sarajevo će posjetiti na stotine filmskih profesionalaca i umjetnika, a ništa od toga ne bi bilo moguće bez potpore sponzora i partnera koji iz godine u godinu prate festival. O 31. izdanju festivala više će vam reći direktor Jovan Marjanović. Dobro večer, dragi prijatelji, poštovani gosti. Dobrodošli na 31. Sarajevo Film Festival. Večeras, zajedno sa vama, otvaramo 7 dana filma, 7 dana umjetnosti, susreta i inspiracije. Ovogodišnji vizual, riječ Sarajevo, u obliku srca, simbolizira grad, festival i nagradu koja nosi njegovo ime. Srce koje od 15. do 22. avgusta kuca jače. Posebno pozdravljam predstavnike institucija, političke, kulturne i poslovne zajednice. Vaše prisustvo daje težinu ovoj večeri i otvara prostor za ono što festival mora biti. Ne samo proslava, nego mjesto sa kojeg i poslije kojeg stvari moraju i mogu ići naprijed. Živimo u svijetu u kojem su konflikt, najgori zločini, fragmentacija i političke krize postali svakodnevnica. U takvim trenucima film mora biti snažan. Ne može i neće šutjeti. Njegova snaga je u otvaranju prostora za dijalog, za empatiju, za ono što spaja. Festival je tu da nosi taj glas i svojim programom nosi tu odgovornost. Stoga moram govoriti i o našoj domaćoj bosansko-hercegovačkoj kinematografiji. To je najprestižnija kulturna grana naše zemlje, priznata i poštovana širom svijeta,
ali u isto vrijeme i najranjivija. Preživljava zahvaljujući talentu i upornosti autora koji uprkos svemu, ona stoji na nekoliko ključnih stubova, na akademijama, fondovima, javnim televizijama i festivalima. Oni zajedno čine temelj, ali taj temelj postaje sve slabiji. Otvaramo festival domaćim filmom Paviljon Dine Mustafića. No činjenica da večeras imamo bosansko-hercegovački film na platnu ne znači da ćemo to moći imati i naredne godine. Ako želimo da naša kinematografija opstane, mora postojati strateška, suverena podrška, stabilna izdvajanja, zakon koji se poštuje, jasan odgovor političke i poslovne zajednice. Vi ste u sali, premijeri, ministri, donositelji odluka, partneri festivala. Vi imate moć da osigurate da film ne bude samo povremena radost, nego trajna vrijednost. Sarajevo Film Festival ostaje siguran oslonac u tom lancu. Mjesto gdje naši autori pronalaze partnere i publiku, gdje filmovi izlaze iz naše realnosti u svijet, gdje novi naraštaj kroče u profesionalni život. Ali festival sam po sebi nije dovoljan. Zato vas ovdje večeras, predstavnike vlasti, poslovne zajednice i kulturnih institucija, pozivam da uspostavimo i provedemo strategiju koja će domaćoj kinematografiji dati stabilnost i dugoročnu viziju. Da film ne ostane slučajnost, nego da bude stup identiteta i snage Bosne i Hercegovine. Nadamo se da je to moguće. Odnosno, znamo da jeste. I da ćemo već u ovoj sedmici pred nama vidjeti konkretne korake. Od osnivanja nove fondacije za kinematografiju na nivou kantona Sarajevo, od blokiranja rada fondacije na federalnom nivou, nastavka produkcije serija započetih u okviru BH Content Laba, do ponovnog uključivanja javnih emitera u koprodukciju domaćih filmova, pojačane međuentitetske, regionalne i međunarodne saradnje i koprodukcije. Na festivalu ima mjesta za sve to. Stoga, kao zaključak, posebno zahvaljujem našim partnerima i sponzorima koje dijele viziju da film nije luksuz, nego sredstvo da se izađe iz svakodnevnice i dublje reflektira na svijet koji nas okružuje. Hvala svima, našim volonterima, prije svega, timu, onima koji rade iza kulisa. Vaša energija i predanost nas pokreću. A vama, draga publiko, hvala što iz godine u godinu dokazujete da Sarajevo Film Festival nije samo filmski događaj, nego zajednička proslava kulture i ljudskog duha. Hvala vam. Regionalna kinematografija je od samih početaka u glavnom fokusu festivala. Pozivam selektoricu takmičarskog programa Elmu Tataragić da nam predstavi filmove u konkurenciji. Draga publiko, dobro večer. Ove godine u takmičarskom programu u svim kategorijama donosimo čak 52 filma, od kojih se 50 takmiči za nagrade Srce Sarajeva. U svim programima festivala ukupno ćemo prikazati čak 120 regionalnih naslova, a upravo to Sarajevo Film Festival čini najvećom platformom za promociju regionalne kinematografije i najvažnijim mjestom za sve koji se u regiji profesionalno bave audiovizualnim stvaralaštvom. U programu i fokusu predstavit ćemo 8 izuzetnih filmova iz regije koji su obilježili prethodnu godinu u svijetu filma i ostvarili značajne rezultate. Program je uzbudljiva kombinacija novih imena, ali i iskusnih majstora filma sa ovih prostora i daje nam jako dobru sliku o regionalnom filmu danas. 12 cjelovečernjih i 8 kratkih dokumentarnih filmova natječu se za 2 Srca Sarajeva te specijalnu nagradu žirija u programu selektorice Rade Šešić, koja je izjavila da unatoč očiglednim odjecima tragedije na globalnom nivou, autori slave snagu ljubavi kao najjačeg životnog pokretača, bilo da se radi o obiteljskim ili ratnim pričama. U konkurenciji za kratki film donosimo 10 regionalnih ostvarenja koji se takmiče za nagradu Srce Sarajeva, a sama selekcija je izuzetno raznovrsna sa 3 svjetske premijere.
Takmičarski program za studentski film koji potpisuje selektorica Asja Krsmanović donosi 11 filmova koji predstavljaju najambicioznija i najsmjelija ostvarenja regionalne studentske filmske produkcije. Takmičarski program za igrani film nastavlja predstavljati najvažnija filmska ostvarenja iz regije, a ove godine donosimo raznovrstan program sa 10 novih naslova, od kojih se 9 takmiči za srce Sarajeva. Pogledajmo kratko ovogodišnju selekciju. Program otvaramo sutra sa svjetskom premijerom crnogorskog filma Vidra, bosansko-hercegovačkog reditelja Srđana Vuletića. Film je razvijan kroz Cinelink Industry Days, a predstavlja svojevrstan Vuletićev povratak adolescentskim temama. Film Vjetre, pričaj sa mnom, debitanta Stefana Đorđevića, imaće regionalnu premijeru, a donosi intimnu priču o gubitku. Film je prvi put prikazan u Rotterdamu ove godine i bio je jedan od prvih filmova koje smo pozvali u selekciju. Regionalnu premijeru u takmičarskom programu imaće i Fantasy, slovenačke rediteljice Kukle, koji je premijerno prikazan prije nekoliko dana u Lokarnu, a na smio način propituje pitanje identiteta. Debitantski film Bijeli puž, rediteljskog dvojca Else Kremser i Levina Petera, imaće regionalnu premijeru. Ovo je ujedno i prvi put da se ovaj dvojac okušava u igranoj formi nakon izuzetno uspješnih dokumentarnih filmova. Reditelj Renato Olaš predstavit će svoj debitantski film Zvijezde manjeg značaja iz Mađarske. Film je sniman nekonvencionalnim putem bez klasičnog scenarija, a u našem programu imaće svjetsku premijeru. Iz Sjeverne Makedonije dolazi nam film DJ Ahmed debitanta Georgija M. Unkovskog, koji je premijerno prikazan na filmskom festivalu u Sundanceu, gdje je i nagrađen jednom od glavnih nagrada tog festivala. Film obiluje muzikom, kako i sam naslov nagovještava, a u biti je uzbudljiva ljubavna priča. Film Bog neće pomoći hrvatske rediteljice Hane Jušić premijerno je prikazan u glavnoj konkurenciji u Lokarnu, a u Sarajevu će imati regionalnu premijeru. Ovaj nekonvencionalni film epohe je rediteljicin drugi film nakon izuzetnog uspješnog debija 2016. godine. Još jedna regionalna premijera, film iz Rumunije Sorela di Clausura, rediteljice Ivane Mladenović. Ovaj film na duhovit način propituje seksualnost žena srednjih godina bez ikakvog romantiziranja, a također je jedan od filmova koji je bio u glavnoj konkurenciji prije nekoliko dana filmskog festivala u Lokarnu. Ovaj takmičarski dio programa završavamo sa svjetskom premijerom filma Jugo Florida, debitanta Vladimira Tagića, koji se nakon značajne karijere na televizijskim serijama vraća filmu. Ovaj film propituje odnos između roditelja i djece, a na kraju se bavi i gubitkom roditelja kao sastavnim dijelom života. Naravno, kao i svake godine, imamo i naslov izvan konkurencije. Ove godine radi se o filmu Glava porodice albanskog reditelja Andamiona Murataja, film koji će na Sarajevu imati svjetsku premijeru. Pogledat ćemo sad kratke inserte iz filmova takmičarskog programa, a ja vam želim da uživate u narednih 7 dana filma. Tražili smo te cijeli sat. Vidim kako si me tražili. Slušaj, debilo, ako misliš da se desilo nešto između Hane i mene, slobodno misli. Trvi paru ostavi. Kad ne bude mene, kad me skriju paprati, travke i şaş, kad ne bude mene, ljubi... Biliyor musun, DJ olmak için birden fazla şarkı çalman gerekiyormuş. Gerçekten öğrenecek misin? In Europe, I think people complain too much. Economically speaking, it is admirable how you manage to go.
Тебе папа звонил? Да. Šta piše? Tih sumrak, mirna voda. Sarajevo Film Festival ove godine otvara film Paviljon reditelja Dine Mustafića, proslavljenog teatarskog reditelja koji se vraća igranom filmu. U filmu je čak 30 glumaca ostvarilo značajne uloge, a večera su tu neki od njih. Molim vas da pozdravite glumačku ekipu. Ksenija Pajić-Vukov, Branka Petrić, Muhamed Bahonjić, Vladimir Jurclali, Jasna Diklić, Zijah Sokolović, Rade Šerbedžija, Miralem Zupčević i reditelj filma Dino Mustafić. Dobro večer. Ovo je jedinstvena prilika da se glumci klanjaju neki koji nisu vidjeli ni film. Hvala vam lijepo što ste došli da pogledate naš film. Velika je čast za nas otvoriti Sarajevo Film Festival. Mi večeras evo otvaramo sa publikom, čak 6000 ljudi, vrata paviljona i vidjet ćete, to je film koji ne nudi nikakvu utjehu, nego čini mi se postavlja vrlo važna i prava pitanja. Naša je želja da nakon ove projekcije ponesete dio nekih osjećanja i razmišljanja koje smo mi imali tokom snimanja ovoga filma. Uživajte i hvala još jednom što ste s nama. Sad slijedi ono glavno. Uživajte u filmu i 31. Sarajevo Film Festival je otvoren.